natin ating nanaw at audience sa Baby Amara. Una sa tanan, may gabi magpasalamat ko sa tanan, no? Niya dali karon, kabalo ko kita tanan, no? Kita kabalota nga dili ni mahimong posible nga activity karong gabi na kung wala mo. So una sa tanan magpasalamat ko ninyo. Bibi akong message sa imo, no? Siyempre dalaga na ka dili ingon nga sakto na ka sa edad nga kuwan nga magbuot na kagimuha, no, di ba? Dapat maminaw gyapon ta sa mama, sa akong papa, no, nako dapat maminaw ka, no, di ba? Dili kay mo decide lang ta nga kita lang. So pero akong ikuan sa imo, kami naragid ni Permi, no, mo support sa imo bisag sa imo mga pangandoy, no, basta kaya lang nato narami sa imo. So salamat sa tanan. Thank you so much, Sir Al. And may I request now, Ma'am Lucelle, together with Baby Amara.